Hindi kami nang-pansin. Pero kami nag-classmate nung salamat ka kami class. Pero kami na-i-implement na yung pag-reply. So, ano ba nagkayakan? Kung nag-class, kanyang vote. No, na-18 ko na. Okay, na-18 ko na ako na-18 ko na. So, turn-in tayo kasi tayo. Well, we hope sabi ka as we always. Tapos, and we can learn dapat ma-develop pagkakaan. Yan ang hinikaitin kasi para sa ako. Dahil mas nakikita mo sila, tapos hindi na solve itong mga pag-ibig talaga kay maghahari ka na biglang. Hindi ka na bata, ako ay still, mas dapat struggle sa mga time. Dapat ikaw maging tapos ano pa? I remember classmate nga kita doon. And you were so ano, but then now aside, I know na-bloom ka na kasi then birthday kasi birthday! Palibre! Then, mag-ayos pa ka! Yung birthday! Happy birthday! Happy mama na lang! Kuya mo lang tuwa. Happy birthday! Sana man your birthday! Happy birthday, Glenn! Wish ko all your wishes come true. Happy birthday! Talaga lang, Jen. Hi, Jen! Happy birthday, Jen! Wish you all the best and as your mother can say, adi lang ako birthday para iyo. Always the answer na yun. Bye-bye! Hi, Jen! Siyempre, ako lagi happy. Happy birthday! Wala ako, Jen. Happy birthday! Pahingin pagkain. Saka yung gift ko next pag-graduate na ako, mag-make-up ako. Okay, imbitahan mo kami at saka dapat maraming food. Okay, bye-bye. Hi, Jen! Happy birthday! Invited kami, Of course, wish you all the best and stay happy, stay beautiful whatever. Okay, ganun lang. Happy birthday. Jen. Hello, Jen. Happy birthday! Uy, Jen! Ano pa yan naman kita ako? Jen! Naraga ka na kayo! Mga kami! Jen, happy birthday! Sana may handa ka mo, mas mga kami ha? Matubaya kami. Hi. Hello, Jen. Pangako na, ay, good ka kalimpi. Pangako. Best friend! Oy, tagay.